লাইট পেরে কালে मालदा कलेजा नबीलगर और और यूट्यूब चैनल मुख्तारुल और शेख यूट्यूब चैनल लाइट पे সবাই লাইট লিয়ে হাঁটবা কত পাখি পশু পাখি পোকামাকড় দেখার জন্য হাঁটবা লাইট বেড়েছে যে এখন লাইট বেড়েছে চাল দুর্নি গেলা अभी कलेचक मालदा कलेचक नबीलगर घर तेने यूट्यूब चैनल एंड लाइट बेरे टॉर्च लाइट लिया टॉर्च लाइट लिया घुरबा तो भाई टॉर्च लाइट लिया घुरबा टॉर्च लाइट लिया तो भाई घुरबा আপনারা রাত্রে ভাই লাইভটা করে দাও ভিডিওটা সবার কাছে পৌঁছে দাও লাইট বারবা লাইট লিয়া বারবা সব পোকা আর মানে কিছু পোকা পাকড় দেখাশোনা বারবা সবাইকে ধন্যবাদ।